Ever needed to report what someone said in Portuguese, but weren't sure which word to use? Should it be como, segundo, or conforme? Welcome back to Plain Portuguese, where you learn how to express reference and agreement clearly in Brazilian Portuguese. Olá, pessoal! In today's lesson, you'll learn some tiny words that make a big difference when you want to sound natural and accurate in Brazilian Portuguese. Let's start with como. Como is one of those words that can do a lot, and one key use is to introduce something someone said or something someone did to show agreement or conformity. Let's look at some real-life examples. Estejam no saguão do hotel às 8 horas. As our tour guide said, we have to meet in the lobby at 8 o'clock in the morning. Como nosso guia turístico disse, temos que nos encontrar no saguão às 8 horas da manhã. A grammar tip. Notice that como is followed by a full sentence and it's usually something someone said or something someone did, suggested. Como nosso guia turístico disse, temos que nos encontrar no saguão às 8 horas da manhã. Another example. As he had suggested the day before, everyone should bring a raincoat. Como ele tinha sugerido no dia anterior, todos deveriam trazer uma capa de chuva. Como ele tinha sugerido no dia anterior, todos deveriam trazer uma capa de chuva. Another example. As explained on the official website, trail access requires prior authorization. Como explicado no site oficial, o acesso à trilha requer autorização prévia. Como explicado no site oficial, o acesso à trilha requer autorização prévia. Now let's look at segundo, a super useful word to cite sources. Yes, segundo means second, but it's also a preposition used to report information from others. For example, according to the park administration, the trail takes about an hour. Segundo a administração do parque, a trilha leva cerca de 1 hora. Notice that segundo is followed just by the source, no verb required. Segundo a administração do parque, a trilha leva cerca de 1 hora. Another example. According to the weather forecast, it will rain all day. Segundo a previsão do tempo, vai chover o dia todo. Segundo a previsão do tempo, vai chover o dia todo. According to the guide, we'll have 40 minutes of free time in the historic center. Segundo o guia, teremos 40 minutos livres no centro histórico. Segundo o guia, teremos 40 minutos livres no centro histórico. Are these examples helping you? Oh, they are. So hit the like button. Yeah, it really helps the channel reach more learners just like you. And stick around. We are not done yet. Our next word is conforme. Conforme. Conforme shows something happening in agreement with a plan or instruction. Think as stated, as explained, in accordance with. Conforme. Examples. As explained at the reception, we had to store our belongings
in the lockers. Conforme explicaram na recepção, devíamos guardar nossos pertences nos armários. Conforme explicaram na recepção, devíamos guardar nossos pertences nos armários. Another example. As described on the map, there are 3 main viewpoints along the way. Conforme descrito no mapa, há 3 mirantes principais ao longo do caminho. Conforme descrito no mapa, há 3 mirantes principais ao longo do caminho. As announced by the guide, lunch will be at 1 p.m. sharp. Conforme anunciado pelo guia, o almoço será a 1h da tarde em ponto. Conforme anunciado pelo guia, o almoço será a 1h da tarde em ponto. Next. De acordo com. De acordo com. This is a favorite for reporting rules, guidelines. It's equivalent to, according to, in line with. De acordo com. Examples. According to the tour policy, delays over 15 minutes result in activity cancellation. De acordo com o regulamento da excursão, atrasos acima de 15 minutos implicam cancelamento da atividade. De acordo com o regulamento da excursão, atrasos acima de 15 minutos implicam cancelamento da atividade. According to the brochure, there are over 100 sculptures in the museum. De acordo com o folheto, há mais de 100 esculturas no museu. De acordo com o folheto, há mais de 100 esculturas no museu. According to the museum rules, photography is not allowed. De acordo com as regras do museu, não é permitido fotografar. De acordo com as regras do museu, não é permitido fotografar. Now, for a formal expression, perfect for regulations or professional language. Em conformidade com. Em conformidade com. In conformidade com is equivalent in meaning to in compliance with, in accordance with. Use it in written text or when you want to sound more official or professional. For example, in accordance with the National Park rules, camping is not allowed outside the designated areas. Em conformidade com as regras do Parque Nacional, não é permitido acampar fora das áreas sinalizadas. Em conformidade com as regras do Parque Nacional, não é permitido acampar fora das áreas sinalizadas. In accordance with the agency's contract, refunds are only possible with 72 hours notice. Em conformidade com o contrato da agência, reembolsos só são permitidos com 72 horas de antecedência. Em conformidade com o contrato da agência, reembolsos só são permitidos com 72 horas de antecedência. Now that you have learned how to use como, segundo, conforme, de acordo com and em conformidade com, come up with 2 sentences and share them with me in the comments. I'd love to read your examples.
And if you want to keep mastering real-life Brazilian Portuguese, subscribe and watch this next lesson. Thank you very much for watching another lesson. See you next time. Até a próxima. Tchau!